Kumno perlog bro, saya Raisin Bread ngapreng subhai fi, saya kani ke channel jonga khasit tarka. Taminta singi nya shet no da uni u Kishmish Bread. Ngalashim uni u is, uni u de shamaj he. Uni moida padesh pelasteng. Sakin rushma, nama teng sit dan ke jepo ayam, kani ka sini pada nga ai ar shamaj he. Ai lang berkamlu khin diat tok ma. Te sa khle shwa kumni. Dala adam nang tapres ai khin diat mendai ban ai sisin ai. Kani kala long tementanginya tam no kumni haka jaka bas ai ngi deban bu mo pai kani hadin shikinta em to hadu bakan dala phu la long double to am te long kala biang karba kampat long double long kampat long re te kani pade nga ai kasini khandiat si shamat sai lang berumakhan uni makhan bangala dapin shiteng paket ben to san program te sa khle bha hadu bakan dala milai bha ta adem nang tapade ye kani ngi de ban kham ha duk hasan minute ndai ban shu kham manumala dangi kham bha uni am te long wai roti na wai bangi kwa ban shet em da dei u ata ro bangi shet paratha ngi de ban kham bha te hangni nga don ni kishmish te ngai uni kishmish ba long golden te shule kumni sapai perlo kumno ngale sa khambha sa milai yekni sa khliap kumni saya kham pelan kumni mo pe kumbanga batai pelan jerong kumni deban limpat deban le bha bakan long jam bha bakan long mop pe kani kala long te ngan od no swash teng ke ya kani sale kum batai kumni dala dem nang tapada sa roll na shatai siliang pe kumni kani kala long kani ka baking bowl ngala dep grease lupa ngala aim phanyang te en sa ai pade tu kishmish bayong nalor dai kumni pade long kham itnat ru ubang ba te kani ngani shwa sipang hadu bakandala khampu khindiat shu te ngin sa shubek no shispa prapo degree arpo ne arsan minute kum tahi dashet ha kakarai ru kum juhi tamangi hap ban pe phang mo te na lor pade ngai da kadut belingi ai da kadut bakan bantu ka rong ka brown takada ke bakan num terkhong pe kani ngala dam te da kala peja pade pe kani ngala sei pe kala I bha kani pe da uphu kumni uni uruti kumni am long ubes bha da uphu kumni na side te biang ra kani kala perfect te mentangan od no khandian ngan pin in mo kumno ka long pet I jam bha I phu bha I bes bha pet long map bha te nga thara philai yo jing man to hi mo parlok khublei shibun ba philai pe ya kani ka video sngo bha like subscribe and share